السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو تختی نمبر 12 سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے۔ آج ہے ہماری تختی نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نون اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ قاعدہ را ساکنہ سے پہلے بھی اگر سکون ہو تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو را ساکنہ کو موٹا کریں گے، اگر زیر ہو تو را ساکنہ کو باریک کریں گے۔ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ با پیش را بور، را زیری بوری، زا زبر زا بوریزا، ح پیش حس، صا زیر سی حصی، لام زبر لا حصیل، صاد زبر صد، دال زبر دا صد، قاف زبر قا صدق، عین زبر دال عد، دال زبر دا عد، دال زبر دا عدد، قاف زبر دال قد، دال زبر دا قد، را زبر را قدر، قاف زبر دا قد، را زبر دا قذ، با زبر با قذب، نون زبر عین، عین زبر ع نع، میم زبر ما نعم، یا زبر یا، وا پیش نون ظن، نون پیش نون، یا ظن، یا زبر یا، ح پیش ضا حض، ضاد پیش دو، یا حض، جیم زبر نون جن، نون زبر نا جن، تا دو سے تین، جنت جنہ، زال زبر را زر، را زبر را ذر، تا دو زیتین، ذرات ذرہ، قاف پیش وا کو، واو زبر وا قوہ، تا دو زیتین، قوت قوہ، کاف زبر وا کر، را زبر وا کرہ، تا دو پشتن، کرۃ کرہ، سین پیش سین پیش عین سع، عین زیر عی سعی، را زبر تارت سعیرت، قاف زبر دال قد، دال زبر دا قد، میم زبر تامت قدمت، کاف زبر ذا قد، ذا زبر ذا قذ، با زبر تابت قذبت، زا پیش و زو، و زیر وی زوی، جیم زبر تاجت زوجت، سین پیش جیم سد، جیم زیر جی سجی، را زبر تارت سجیرت، فا پیش جیم فج، جیم زیر جی فجی، را زبر تارت فجیرت، سین پیش یا سج، یا زیری سجی، را زبر تارت سجیرت، عین پیش طاغت، تا زیتی غطی، لام زبر تالت غطیلت، قاف پیش و قو، و زیروی قوی، را زبر تارت قویرت، تا زبر طاطت، تا زبر تا تطا، لام زیرلی عین پیش ہو تطالی ہو، تا پیش تو، ح زبر دال حد، دا زیدی تو حدی، سا پیش تو حدیثو، نون پیش نو، یا زبر سین یس، سین زیر سی نو یسی، را پیش رو نو یسیرو، ہا پیش میم ہم نو یسیروہم، حمزہ زبر لام ال، با زبر یا بی، یا زیجی البیجی، نون زبر نا، تا پیش تو البیجناتو، قاف زبر یا قی، یا زیجی قیجی، میم زبر ما، تا دو پیش تون قیمتن قیمہ، عین زبر ع، شین زیر یا شی، یا زبر یا عشیہ، تا دو زبر تن عشیۃً عشیہ، میم پیش مو، زا زبر کاف زک، کاف زیر کی مذکی، را دو پیش رن مذکرن مذکر، حمزہ زبر یا ای، یا زبر الف یا ایا، نون زبر نا ایانا ایان، حمزہ زیر جا ای، یا زبر الف یا ایا، کاف زبر کا ایاکا، لام زیر لام لل، لام کھڑا زبر لا للہ، ہا زیری للہ، تا زبر تا، جیم زبر لام جل، لام کھڑا زبر لا تجلا، تا زبر تا، صاد زبر دا صد، دال کھڑا زبر دا تصدا، تا زبر تا، زا زبر کاف زکا، کھڑا زبر کا تزکا، تا زبر تا، واو زبر لام ول، لام کھڑا زبر لا
تولى. تا زبر واو تو، واو زبر الف وا، توا. با دو زبر الف بن، توابا توابا. تا زبر جیم سد، جیم زبر الف جا، سجا. جیم دو زبر الف جن، سجاجا سجاجا. عین زبر سین غص، سین زبر الف سا، غصا. قاف دو زبر الف قن، غساقا غساقا. فا زبر عین فا، عین زبر الف عا، أعا. لام دو پیش لن، فعال فعال. قاف زیر ذا کذا زبر الف ذا، کذا. با دو زبر الف بن، كذابا كذابا. واو زبر ها، وها زبر الف ها، وها. جیم دو زبر الف جن، وهاجا وهاجا. میم پیش مو، میم زبر دال مددا زبدا، ممدا. دال زبدا ممددا. تا دو زیر تن، ممددات ممددة. میم پیش مو، قاف زبر را کر، را زبر را، مقرر. میم زبر ما، مکرمة. تا دو زیر تن، مکرمات مکرمة. میم پیش مو، تو زبر ها، قه ها زبر ها، مطهر. را زبر را، مطهرة. تا دو زیر تن، مطهرات مطهرة. واو زبر سین وس، سین زبر سا، وسا. میم زبر الف مد ما، حمزہ زیر ای، والسماء والسماء. اسی لائن کو دوبارہ دیکھیں، مکرمات مکرمہ. را موٹا پڑھنا ہے، مکرمات مکرمہ. مطہرات مطہرہ. والسماء والسماء. واو زبتا وتا زبتا وتا. را زبر الف مد را، وتا را. حمزہ زیر ای، با زیر بی، وتا را ای بی. واو زبر نون ون، نون زبر نون کھڑا زبر نا، وننا. شین زیر شی، تو کھڑا زبر تو، والناشطة. تا زیر تی، والناشطات. واو زبر نون ون، نون کھڑا زبر نا، والنا. زا زیر زی، والنازی. عین کھڑا زبر عا، تا زیر تی، والنازعات. واو زبر سین والسین کھڑا زبر سا، وسا. با زیر بی، حا کھڑا زبر حا، والسابحة. تا زیر تی، والسابحات. فا زبر سین فس، سین زبر الف سا، فسا. با زیر بی، فسابی. قاف کھڑا زبر قا، تا زیر تی، فالسابقات. فا زبر لام فل، میم پیش مو، فالمو. دال زبر با دب، با زیر بی، را کھڑا زبر را، فالمدبرات. تا زیر تی، فالمدبرات. تا پیش با تب، لام زبر سین لس، سین زبر سا، تب لس. را زبر الف مد را، تب لس را. حمزہ زیر ای، را پیش رو، تب لس را ایرو. فا زبر فا، میم زبر ہا، مہ ہا زیر ہی، فمہی. لام زیر لام لیل، کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، را زیر یاری، نون زبر نا، فمہل الکافرین. تا پیش با تب، لام زبر سین لس، سین زبر سا، تب لس. را زبر الف مد را، حمزہ زیر ای، را پیش رو، تب لس را ایرو. فا زبر فا، میم زبر ہا، مہ ہا زیر ہی، فمہی. لام زیر لام لیل، کاف کھڑا زبر کا، فمہل الکا. فا زیر فی، را زیر یاری، نون زبر نا، فمہل الکافرین. با زیر لام بل، خا پیش نون خن، نون زبر نا، بالخن. سین زیر لام سل، جیم زبر جا، بالخنس الجوا. را زیر لام رل،
काफ पेश नून कुन नून ज़बर ना जवारिल कुन्ना सीन ज़ेर सी जवारिल कुन्नसी बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नसी हमजा ज़ेर हा इहदा ज़ेर दी इहदी नून ज़बर स्वाद नस सा ज़ेर सी इहदीना सी रा ज़बर अलिफ रा इहदीना सिरा ता ज़बर लाम तल मीम पे सीन मुस इहदीना सिरातल मुस ता ज़बर ता क़ाफ ज़ेर याक़ी मीम ज़बर मा इहदीना सिरातल मुस्तक़ीमा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।